mga ingredients natin for palabok. Bawang sibuyas, shrimp na pinirito ko po sa asin at paminta, tinapang salmon, giniling na pork, palabok noodles, at mamasitang dinulog sa tubig, at chicharon for crunch, green onion for toppings, itlog for topping as well, at pinirito pong bawang. Ayan po, sinatay ko po yung bawang sibuyas dyan. Tapos po nilagay ko po yung pork giniling. Tapos nilagyan po unting magic sarap. Tapos po nilagyan po ng paminta. And then, nilagyan ko po ng unting patis, pampaumami. Yan po. Konti lang po yan. Tapos nilagyan ko po ng unting salt. Pink salt po yung ginamit ko kasi. Yan po. Pero tansyahin na lang po panlasa. Pasensya na po ang background, napakadumi. Yan po, halu-haluin. Mekos-mekos nyo lang po after. Yan po, hinahalo-halo-halo ko lang. Pagkatapos po niyan, pagkatapos po haluin, tinaktak-tak-tak-takin nyo lang po yung sandok nyo or yung spatula. Tak-tak-tak-tak. And then, tatakpan po natin yan para kumulo. At hayaan nyo lang pong masangkot siya. Yan po yung noodles na binabad ko sa tubig at pinakuluan. Tapos po, hinalo ko po uli yung giniling ko para ano po yung mga buo-buo, mahalo. And then, after po niyan, nilagay ko po yung tinapang salmon or smoked salmon kasi wala pong tinapa dito sa lugar namin. Kasi halo-halo ko lang po after niyan. Yan po, halo-haloin nyo lang ng bonggang-bongga. Mekos-mekos lang po natin yan, guys. Yan po. And then, same thing. Pakulaan lang din po. And then, after nyan, nilagay ko po yung Mamasitas palabok mix. Yan lang po meron ako eh. Medyo mapula po kasi wala po akong anato o pampakulay. Ayan po. Nilagay ko po siya. And then, meron po akong dinurog na itlog. Sinama ko po after po makuluan yung mixture. And then, mekos-mekos nyo lang po after nyan, guys. Medyo sobrang puno po yung aking pan or pot. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Yan po. Hinalo-halo ko po. After a while, nakumulo siya. And then, pakuluin nyo po ulit. Hanggang sa makulo, pwede nyo na po i-assemble yung palabok. And ito po ang aking kinalabasan. Enjoy, guys!